आज कहाँ पाए जे खोज दिले ताकू पाके पाए नहीं जे खोज दिले ताकू पाके पाए नहीं मन छुड़े प्राण छुड़े आज कहाँ पाए जे खोज दिले মামুলো সধবার তাকে সজাই দেলু আমি বিধবা আজ তু এ হয়ে গলা বিধবা হ্যালো এ আম কথা মানিবু কি নাই ক এবে বি সময় অছি বুঝাও মামু বুঝাও ये भणजा कौन एमती तारा तारा परा बुझाब कौन माल पानी ढोकी বুঝাই দিও हाँ बुझाऊँ कौन स्त्री लोकटा एमती हो हेल्ले बुझब बातुला ये माँ साबी तामाने तू आम कथारे राजी ही जा माँ देखे माँ तो मथारे सिंदूर आउ हस्तरे शंखा मो भणजा दे दे बोलो माँ तम कथारे राजी ये माँ कौन असुविधा अच्छे कि आहा कहून बर्तमान गोटाए गर्भवती মামুলো বড় শুনিলা এ কান আজি ये भणजा ও মামু सला मो लटरी खोली गला भणजा বড় মামু आज टिबलपुर रे सिंगड़ा खेलू चना दला फिरी আচ্ছা और हमर এই आज्ञांकर घा के सोरनी हबर बाबू के लापो साबुन घिनलू से हमर दुकान वाला शैम्पू दला फिरी हेले भणजा মামু तू साबी को बाहर हो पापुर परू আচ্ছা सला मो की भाग्य रे আউ नाती तो काटे पाई भी फिरी মামুলো এইটি পাই এতে খুশি বহুত খুশি হয়ে চালিছ ये भणजा ମୋ କଥାରେ ଯଦି ରାଜି ନ ହୁ ତାହେଲେ ସେଇ ପେଟରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସେଇ ଶିଶୁଟାକୁ এইটি মারিদেবি মামু মারিদেবি হ্যালো এ সাবি তোর সেই পেটরে পড়ুଥିବା সেই গর্ভর শিশু ছুয়াটাকু এইটি মু মারিদেবি ना हे पाइबने ये मा साबी तू आम कथारे राजी हो जा नहले ए बातुला मो भणजा तो पेटरे बड़ुथिबा छुआटा कहलो राजी तो मो भणजा कथारे राजी हो जा কেবল সেই পেটর ছুয়া পাই সে রাজি রাজি না हाँ ମୁଁ ତମ କଥାରେ ରାଜି आहा মামুল ताहले सुने आम कामटा तो शुणी जा हेले मा साबी तू मो भणजार स्त्री हे रही बुनी কেবল রহিবু রক্ষিতা आउ राजांक घरे जाई जेमिति तो स्वामी मंत्री भावरे काम तुलौथिला तू वर्तमान जाई चाकराणी हे रहिबु आ राजांक सब तथ्य खबरटा आसी आम दुई जनकु कहिबु
ତା ଯଦି ନ ହେଲା ଜୀବନରେ ଘଟେଇ ଦେବି ଲୋ, ଘଟେଇ ଦେବି। 1 2 का 4 4 2 का 1। ଆମ କଥା ରାଜି ତ ଇଏ ଭଣଜା ତାହେଲେ ତାହେଲେ ଯିବା। ଆମେ ଆସୁଛୁ ଲୋ, ଆସୁଛୁ ଆମ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମତେ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକେଇଦେଲା ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏ କୂଳରେ ହେଲିନି କି ସେ କୂଳରେ ହେଲିନି। এই ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୋ ପରିବାରଟା କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଲୁଥିଲା, ହେଲେ এই ସୂର୍ଯ୍ୟ ମୋ ପରିବାରକୁ ଛାରଖାର କରିଦେଲା। ଆଜି ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବାଟ କିଛି ଦିଶୁନି ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କୋଉ ପଥରେ ଯିବି? ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଅନ୍ଧାର ଦିଶିଲାଣି। এই ପେଟରେ ବଢୁଥିବା ଛୁଆ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ଚାକରାଣୀ ଭାବରେ କାମ କରିବି। ଆଉ ସବୁ ଖବର এই ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଦେବି। ହେ ମୋର ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତମେ ମାନେ କେବେ ବି ଅଚିହ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଇବନି। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ପାଇବ ତାହେଲେ ମୋ ପରି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋ ପରି ଅବସ୍ଥା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ କିଭଳିଆ ପ୍ରେମ କଲି ପ୍ରଭୁ, ଆଜି ମତେ ଏତେ ଶାସ୍ତି ଦେଉଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହନ୍ତି ଏ କେମିତିକା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ।